ගරු සුනිල් රාජපක්ෂ මහතා පහතා ගග්‍රාමාත්‍යතුම සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුම ගැසීමට ප්‍රශ්න අහන කරුණාතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි සති දෙකක කාලය ගන්න. පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග 27/2 යටතේ ප්‍රශ්න ගරු දෙවෙනි වටය 7 වෙනි ප්‍රශ්නය ගරු බී ආර්යවංශ මහතා අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සහ උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමිය ගැසීමට point of order. ගරු ඔබතුමා ගායන්ත කරුණාතුමට ඔබතුමාට අහන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට ප්‍රශ්න අංක 7. ගරු කතානායකතුමනි බී ආර්යවංශ මන්ත්‍රීතුමා වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ඇමතිතුමියගෙන් අහනවා. ගරුණීය අමාත්‍යතුමා පිළිතුරු සභාගත කරනවා. පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග 27/2 යටතේ ප්‍රශ්න ගරු අමිර්ත නාදන් අඩෙක්කල නාදන් මහතා. Point of order. Speaker, point of order. நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. Speaker, point of order. Speaker. ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රී ඔබතුමා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් මොකද්ද? අනු දෙක ඊට පස්සේ අනු දෙක HI මම සයිකෝ වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මම ගරු මන්ත්‍රීතුමා අද පොයින්ට් වනේ. ගරු අඩෙක්කල මන්ත්‍රීතුමා. இளைய கட்டளை 27 கீழ் இந்தியாவில் உள்ள அகதி முகாம்களில் அதற்கு வெளியே பல சாத்திரங்களாக பாரிய தாப்சங்களாக பாரிய மனிதாபிமான சவால்கள் எதிர்கொண்டு வரும் எமது உறவுகளான இலங்கை தமிழ் அகதிகள் அவல நிலை குறித்து இந்த உயரிய சபையினதும் கௌரவ பிரதமரின் அவசர கவனத்தையும் ஈர்ப்பதற்கு நான் இங்கு எழுந்து நின்றுள்ளேன். முதலாவதாக தற்காலிக கடவுச்சீட்டு. புதிய கடவுச்சீட்டுகளை பெறுவதில் கொழும்பில் நிலவும் தாமதங்கள் காரணமாக இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்த 2வது 3வது தலைமுறையைச் சேர்ந்த எமது இளைஞர் யுவதிகள் தங்களின் வேலைவாய்ப்புகளையும் விசா நீடிப்புகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கின்றது. கொழும்பிலிருந்து புதிய கடவுச்சீட்டுகளை அச்சடித்து வரும் வரை அவர்களின் சட்டபூர்வமான தன்மையை பாதுகாக்கும் நோக்கில் அவசரகால தற்காலிக கடவுச்சீட்டுகளை தங்கு தடையின்றி வழங்குவதற்கு சென்னையில் உள்ள இலங்கை பிரதி உயர்ஸ்தான்